ମୁଁ ଏଠି ଚିତ୍ରଟା କଲା ପରେ ତମେ ମତେ ଅଧେ ଭିତରେ ଚିତ୍ର କରିକି ଦେଖେଇବ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିକି ହାଁ ହେଲା ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଚିତ୍ର ଜଣା ଅଛି ତ ନା ଜାଣିନ ସେଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ এটা মধ্যে 3 মার্কের প্রশ্ন আসছে जोड़े देखिछन चित्र ये चित्र एटा स्नायु कोष है कि आकु कोन कहबा मझिरे जे अछि न्यष्टि आकु कोन कहबा डेंड्राइट्स आकु कोन कहबा दीर्घ प्रबंध जो अछि एटा को कोन कहबा को एक्शन गोटे स्नायु कोषर डेंड्राइट अन्य एक स्नायु कोषर एक्शन जेतो मिसि जिवे ताको कहबा सिनाप्स हैला एति की चित्र जदी कहबा ए भीतर जो तरल पदार्थ अछि ताको कोषर सदृश कहबा एति चित्र